Takuk tei bukhuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o tini recipe wngkha milok bukur bai akran baja khainai hingke bono ang first o chikon khe rawui nabaikha bukur no hingke tabuk akran bai baksa bono ang sunai hingke ang subaikha hingke bono ready khainai tabo ang obo hai sui ready khaibaikha hingke tabuk yango karai boksawui ang o jaga o thok kisi sarinai hingke piyaj bai sombat rinai o jaga o joto mosla add khaibai nai ang mosla jemon moso gura rok tei jeera rok joto ribai nai oro norog muchung khe moso kwthang riwui ridi ang khe color puri wngmano hinui moso gura add khaikha hingke bono kaham khe fry khainai ang khlaibaikha hingke o jaga tabo ang sobji khi khlai rinai bono kaham khe ang o thok ni bwtui no kaham khe franui sernai ang soma bwtui bai tei thok ongkhorjak obo ang forannai jotono hingke bono kaham khe kolui ang kholopnai forannai obo hai hingke kholopmani pore naimani kisa rankha tei kisa munna nangkho hingke jara milok bukur baja chayakho borok chai naidi ang khe thokjago hingke obo angbo puila khe thok lena hinui tongo hingke chai naimani thogo hingke bahai bo wngkha ni recipe chajak khe noro subscribe khai di tei comment khaina tab.